वेदव्यासु संस्थाना देवो, वेदव्यासु संस्थाना देवो 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 देवो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। माधवेन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, माधवेन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, श्री सुधीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, श्री सुधीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, संयमीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, संयमीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो। वेदव्यासो संस्थाना देवो देवो देवो, वेदव्यासो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। भुवनेन्द्र गुरु पूजन घेवो, भुवनेन्द्र, भुवनेन्द्र गुरु पूजन घेवो। भवरोग निवारण कोनो देवा, भवरोग निवारण कोनो देवा, सत्य पंडित तीर्थ म्हणून घेवो, सत्य पंडित तीर्थ म्हणून घेवो। देव सन्निधी सत्याचे कोरो, देव सन्निधी सत्याचे कोरो। वेदव्यासो, वेदव्यासु संस्थाना देवो देवो देवो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। माधवेन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, श्री सुधीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। गुरु सुधीन्द्र, गुरु सुधीन्द्र, गुरु सुधीन्द्र ते प्रत्यक्ष देव, गुरु सुधीन्द्र ते गुरु सुधीन्द्र ते प्रत्यक्ष देव, वरव्यासांगेले प्रकट ते रूप, वरव्यासांगेले प्रकट ते रूप। वरद हस्त समान भाव, वरद हस्त समान भाव। वरनारायण अंकित देव, वरनारायण अंकित देव 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 देव। वेदव्यासो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। माधवेन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, श्री सुधीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो, संयमीन्द्र गुरु पूजित वन्द्यो। वेदव्यासु संस्थाना देवो, वेदव्यासु संस्थाना देवो 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 देवो, वेदव्यासु संस्थाना देवो। शनेकर अंगा भीतर घेतले की जाताना महालक्ष्मी शनेकर अंगार घेतलेलीचे
ಹಂಗ ಬಿತ್ತಿರ್ತಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಡ್ಲೇರಿ